마이크를 하나님 진짜 필요하게 쓰시고. Я верю, že Pán Bože opravdu použije. 마이크를 그 음악 공부를 했으면 좋겠어요. Aby si studoval hudbu. 음악 공부를 해? 지금? Studuješ, učíš se? 어디서 공부해요? Kde? Chodí, má soukromého učitele na klavír. Okej, 교수. 우리 이제 그 베트남 같은 경우는 체코가 있는 곡인데 컨서브토리라는 그 시스템이 있더라고요. 음악 공부를 하는 그 시스템이 있어요. 그래서 어렸을 때 쭉 이렇게 올라가는 시스템이 있는데 여기 그 체코는 있는지 모르겠는데 음악 어렸을 때부터나 음악 공부를 쭉 해서 올라갈 수 있는 대학까지 컨서브토리라고 해요. Ano, má tuhle vizi a jde si za ní. 그래서 공부를 좀 하고 이제 클래식보다는 지금은 이제 이 클래식 향이 좀 있는 것 같은데 클래식보다는 실용음악 쪽으로 Šumák, jak se to jmenuje. Místo klasy, aby si se učil 세미 클래식 정도. semi-klasy, jako sami, ne klasy, Aha, víš? aha. Který jako říká, 클래식이 아니라 재즈예요. 그러니까 jako něco podobné, jako jazz, podobný. Jo, 재즈 말고 jo, 재즈 jo. 음악을 했으면 좋겠어요. 재즈 잘할 Ne klasik. On klasik, to je takový jako 이 지금 이 나이 13살인데 이 음악을 악기를 이렇게 다룰 수 있는 건 되게 대단한 실력이에요. 정말. jako opravdu v tvém věku, že dobře umíš. 체코에 무대 같은 게 있어요. Taky hudební jako fakulta je tam, ale konzervator, ne? Tady? Výška. V Čechách? Jo. Konzervator? Je. Hudební. 거기를 예. 보냈습니다. Hudební Je jako... škola, no, jaká Je. Na tu chci jít, no, na tu je škola. To je konzervator, ne? Jo. Ne. Konzervator je 계속 올라가는. 아, 그게 컨서브토리 맞아요. 컨서브토리라는데, 그 공부를 그렇게 하면 정말 좋을 것 같아요. 네, 감사하는 정말로 고맙습니다. 우리 순동교회 또 이런 인재들이 나타나야 될 것 같습니다. Z té školy, aby víc vycházeli takový jako, který šikovní, který každé oblasti. Amen. 또 교회에서 Učit na hudba jako. 네, 아저씨, 내셔내는 다음에 올 때는 우리 저기 뭐야 찬양팀 찬양하는 모습을 한번 좀 봤으면 좋겠어. 토요일 날 그래요. 그 모습 저것도 한번 너무 좀 보고. 빠르네. 그 우리도 예수를 쉽게 말이지. 제가 음악 전공은 아닌데 제가 교회에서 지휘를 한 13년 했어요. Já jsem nestudoval hudbu, ale 13 let ve sboru jako dirigoval. 그래서 그렇게 하고 또 선교지에 가니까 그 찬양이 달란트를 많이 많더라고요. Jsem na misie, ne, jsem hodně viděl ty děti, jak mají talent, jako chválí. 우리 베트남 친구들은 악보를 못 봐요. 악보. Větnamské ty děti neumějí ty noty. 그냥 소리를 듣고 기타를 치는 거예요. Oni slyší a hrají tam. 너무 잘 쳐요. 여기 누구래요? 그래요? 어디? Jak Romové. 지금 그런 거야? 그렇게 하다가 지금 배우고 있어요. 그렇게 하는 거예요? 그렇게 하다가 지금 배우고 있어요. 우시 노트. Ještě ne, ještě ho tak. 아니 그 악보 아직 악보 보지 뭐. 그래요? 신동희 씨에서 노트. 이런 아이들은 진짜 천재성이 있는 거예요. 그게 제니. 게니우스. To moje cigáni, no. Ani jeden cigán neměl. 배우자는 그냥 귀로 듣고. Jak to jsou muzikanti. 이거만 하는 게 아니라 이걸 다 적는 거지. 그래서 음식 책으로 다 몰랐다. 네, 이거를 좀 잘해가지고 공부를 많이 하세요. 글쎄 우치. 공부하면 하는 게 되어 있을 거예요. 그러니까 글쎄 우치 스튜디오 또. Amen. 음악 공부를 해야 돼요. 음악 공부. 다 건져가지고. 근데 najlepší hostitelství. Jo. 나는 재즈 공부를 하면 진짜 정확할 것 같아요.
그리스 재즈 네. 지금 이제 클래식은 어렸을 때 이걸 다 배워야 되는 거예요. 네. dobrý verze. Ten učitel, ono učí jako víc žánrů, ono jako neučí jenom klasiku, ale víc. Jako. Aby ste sa neučili ako klasik, ale jazz. 그 재즈가 우리 신곡이다. 재즈가 우리 신곡이다 맞아. Tak je to proste to naše proje, to je úplne pasuje to. Jo, jo, jo. 그러니까 재즈를 딱 해가지고 이게 이제 그 찬양을 하고 그 찬양팀들을 Jazz je těžký. 내년에 오면 이제 찬양팀을 제대로 보겠네. Prišlo, když přijde, jako on myslí, ne takové kvalitní malé, ale jako víc, tak Jo, je šířený tím. Amen, amen. Pořádně. 데이비드 어떻게 한번 해보세요? Tam je taky silný kytaru. 기타 하면 되지. Lukáš Gabicí, už kytaru. konečně. Tam je umíš kytaru, ne? 드럼 한다니 드럼. Tady 드럼. Ruben, víte. 여기 드럼은 없는데? Nejsou. 드럼을 모짜리 있어요? 없고요. 아 그래요. 그래 한번 기도해보겠습니다. Všechno prostor. 그래. Všechno, aby bylo tak. Jo. Orchestra. 해야지. 그래요. 이제 그 챕터 3 한번 가볼까요? Třetí kapitola 3. 여러분 가지고 있는 자료 챕터 3 한번 가볼래요? Podívejte se, kapitola 3. 그 효를 성경의 효를 이렇게 공부하면서 Papírek. 이제 우리가 알아야 될 몇 가지 단어들을 좀 살펴보겠습니다. Když se učíme o to, jak úctě, některé jako slovíčko potřebujeme se učit. 그게 이제 여기에서 나온 그 알렌 록스버그가 길리든 디더비라는 책에서 세 가지를 이야기했어요. Allen Rosberg, on tady mluví 3 věci. Vůdcové, který ztratil cestu. 리미널, 이머전트, 그다음 커뮤니타스 세 가지를 이야기했어요. Liminální, emergentní a komunitas. 문화를 형성하기 위해서는 그 변화가 계속 일어난다는 거예요. Když vytváří kultura, tam potřebuje poradit jako ten proces změna. 문화는 고정되어 있는 게 아니라 계속 변한다. Kultura nezůstává porastá stejně, kultura se mění. 그 변화하는데 그 5가지 과정이 뭐냐면 첫째는 안정과 평형 상태. Ta kultura, jak se mění, jako nezůstává porastá stejně. Tady první věc je stabilita a rovnováha. 그 안정과 평형 상태가 지나고 나면은 이제 그 불연속 상태가 나타나는데 이게 끊겨진다는 거예요. 이전과 이후가. Stabilita a rovnováha, když končí, potom taková nejistota. předtím a po, tam je nejistota. 끊겨지면서 이제 뭐가 생기냐면 이탈이 생긴다. 이탈. Když nejistý, potom jako oddělení. Když se oddělí, potom už odchází, jako je to říká odchod. 이탈이 생기면서 새로운 이제 어떤 문화가 형성되면서 과도기가 되는 거예요. 과도기. Tak jak to tady vysvětlí, jak ta kultura jako mění, když z toho odchází, potom přichází tam jako přechod období. přechodné období. 예, 그래서 이제 다시 새로운 문화가 안정적으로 평형 상태로 형성되어질 To 거죠. znamená, přichází tam vnitřně změna a pak přijde jako nová formace. 그래서 문화가 형성될 때는 이렇게 주기가 있다 이런 거예요. Vytváří potom nakonec tu kulturu. Když je kultura se mění, nemyslí jako Česku nějakou kulturu, ale tady generační tam to vidíte. 그런데 그 5가지 과정을 주기를 돌아가면서 이 세 가지 중요한 단어가 나와요. Tady vidíme, tento proces změny jako má 5 fází, ne? Jak jste zkušili. 그게 하나는 리미널이라는 Sní 것과 jedyně, 그다음에 이머전트라는 것, liminální, 그다음에 커뮤니타스라는 것. emergentní a komunitas. 예, 리미널이 이제 그럼 뭐냐? Co to je potom ten liminální? 예, 리미널이라는 건 쉽게 얘기를 하면은 이제 그 리미널과 이머전트는 두 개의 새로운 부족이라고 생각하면 돼요.
구조. Můžete přemýšlet, liminální emergentně to je dva druhy nových kmenů. 이 리미널은 뭐냐면 그 문자적으로 얘기하면 문지방을 넘어가고 있는 상태. To znamená, liminální tam je udvěřené, prach tam je, ne, teď jako jdeš na druhé straně. 예, 이제 이 문지방을 넘어가고 있는 그런 상태를 리미널이라고 얘기해요. Liminal to znamená, že už přejdeš přes Prahu na druhou stranu. Jak dveře přijdeš, ne, tam je Praha. 이 상태가 어떤 상태냐 그러면은 이제 스펙을 잘 쌓은 상태. 스펙이 잘 쌓여가지고 스펙이 잘 쌓이면 성공과 미래가 보장되는 그런. Právě tam, když je dobře, když jako vytváří, jak záleží na to, jak na to pracuje, potom bude vyspělé. 예를 들어서 자격증을 많이 가지고 있는 거예요. 전문 자격증. To znamená, můžete vidět takhle, jako získáváte hodně něco se učíš, dostáš se to, to 그것만 있으면 neinformace, ale najednou nepřipomínám to slovo, diplom takový. Jo. Ty si učil toto, dostáváš to. 네, 그것만 있으면은 성공이 보장되는 리더십. Právě když máš už si vyučený list takový, když máš to a ty už můžeš úspěšně něco dělat. 네, 그래서 자격증이 막 To je 많이 쌓여 있어요. záručitě tyto co získáváš. 경험도 많이 막 쌓여 있어요. 경험도. To znamená, už máš více zkušeností. 그래서 전문가야, 전문가. To znamená, už máš takový list, že jsi vyučený. 그런 전문가 나는 více máš. 나는 그런 전문성을 가지고 있는데 To znamená, se stáváš tyto oblasti jako profesionální. 나에 대해서 관심을 가지는 사람들이 없네. Ale já mám hodně tyto jako tituly, ne? vyučení list, ale nikdo nemá zájem o mě. 이 새로운 세대로 들어가려고 그러니까 나에 대해서 알아주는 사람이 없어. Já chci vstoupit do nové věk, ale nikdo mě nezná. 그래서 고민이 생기는 A 거야. potom začíná 난 dělat. 자격증도 있고 난 전문가인데 나를 받아주질 않네. Já mám vyučený list, oni má vyučený list, já jsem profesionálně, umím tyto oblasti, ale nikdo mě nepřijímá. 그게 이제 그런 리미날이라는 거야. 리미날. Toto je jako liminální. 그리고 리미날은 반대되는 이제 이머전트가 있어. 이머전트. Opačně liminální, to je emergentní. 이머전트는 뭐냐면 이멀징이라는 말 단어에서 나온 건데 그냥 떠오른다는 거야. 떠오르는. Emergentní, to je vychází z toho emergentní, to je něco jako přichází, napadí nějaký, něco přijde. 이 이멀징은 뭐냐면 이 다른 또 변화를 이끌어내야 한다는 그런 압력이 있는 압박이 있는 부족이에요. To znamená, že tady že vytlačí něco, že potřebuje nějaká změna. 이전에는 뭐냐 그러면 뭐 질서나 통제나 이런 것이 중요한 거거든요. 이전 그 리미널에서는. Limina tam je důležité, jako ten pořádek, ovládnout, toto bylo. 질서를 잘 지켜야 돼, Musí 질서를. dobře tyto jako. 그리고 어떤 컨트롤 안에 들어가 있어요. 통제 안에. Příklad řekneme, dopravní, ty to musíš dodržovat. 그리고 어떤 시스템이나 구조 안에 잘 들어가 있어야 돼. Tam systém musí dobře být, musí 근데 zachytit. 이 이멀징 세대는 그런 거하고 전혀 관계가 없어요. Emergentní vůbec netýká s tím. 뭐 이런 틀이 중요하지 않아요. Ono nezáleží na to, ty forma. 교단도 별로 중요하지 않아요. Nezáleží na to, jakou máš. 신학도 별로 중요하지 않아. Nezáleží na to, jakou máš. 신학을 우리가 세미나리라고 그러잖아요. 세미나리. Biblickou školu říkáme jako seminář. 근데 세미나리하고 비슷한 단어가 세미터리라는 게 있어요. 세미터리. Podobné slovo je seminář. 이게 공동묘지야. 공동묘지. To je jako seminář, to je jako... 그러니까 세미나리를 그냥 세미터리라고 생각을 해버려요. Seminář některý nazývají jako hřbitov. 우리가 기존의 어떤 그 시스템이나 구조를 완전히 부정해버리는 거예요. To znamená, předtím, jaký systém co bylo, všechno jako ignoruje. 새로운 어떤 시스템을 가지고 살아가려고 하는 세대. Právě ta generace chce něco nové věci. 리더의 순종도 안 해. Ani neposlouchají liminální ten systém. 그런데 이 이멀징의 이멀전트의 문제는 뭐냐면 자기 나름대로 그렇게
자기 나름대로 문화를 구성하라고 했는데 걱정이 뭐냐 그러면 앞으로 어디로 가야 될지를 몰라. Emergentni už majú svoje predstavu, jak to bude, majú svoje systém už myšleno, ale nevypúdi kam jak. 이전 세대하고는 좀 달라요. To znamená, přední 그런데 generace 새로운 어떤 문화를 구성하고 나니까 není stejný. 이 어디 방향을 모르겠어. Má svoje jako přemýšlení, ale nemá směr, jak jít. 경험이 없어. Nemá zkušenost. 그러니까 이제 이 방황하는 세대. To je ta generace, která jako nevypůjde kam prostě. 그게 이몰전체예요. To je emergentní. 그래서 Ta generace. 서로 다른 구조로 생각을 해요. Proto myslí, že my nejsme stejně odlišní 서로 대화를 안 하는 a 거예요. nemluví spolu. 네, 그래서 이제 이거보다 이제 discontinue라고 이제 서로 불연속적이라는 거예요. Nemůže jako v tom jako pokračovat. 근데 이 성경에 이런 얘기가 수없이 많이 나옵니다. Bible o tom tolik píše o tomto. 그 출애굽 과정, 출애굽도 이제 예전에 그 애굽에서 광야로 들어가는 그런 과정이잖아요. Tak můžete vidět, že jak Izraelci vyšli z Egypta, to je jak co bylo. Z Egypta vyšli až potom do na poušti. 출애굽은 애굽에 있을 때는 그냥 노예로 있었지만 그냥 먹고 사는 데는 문제가 없어서 평화로웠어요. Když Egyptě jako otrokem, když byli, oni měli co jíst, nemuseli o tom dělat starosti. 홍해를 건너가지고 출애굽으로 광야로 들어가니까 완전히 거기는 어디로 가야 될지를 모르는 거예요. A už přešli přes moře, šli na poušti, už vůbec nevěděli kudy kam. 예, 서로 부연속인 거죠. To nespojuje, to jako nejistota tam. 예, 룻과 나오미의 만남도 마찬가지예요. Jako tady v Biblii Lut a Noemi, jak setkali, je to tak stejné. 나오미의 문화, 룻의 문화는 전혀 다른 문화예요. Noemi, její kultura, Lut, její kultura, nejsou stejné, úplně jiná kultura. 예, 그런 만남 속에서 일어나는 두 부족 간에 일어나는 여러 가지 문제들이 있는 거죠. Právě zde můžete vidět dva rozdělení kmeny se setkají tam, jaký 또 problém. 이스라엘 백성들이 바벨론 그 가나안 땅에 살다가 하나님의 말씀에 불순종하니까 바벨론으로 이제 팔려가잖아요. Právě Izraelci k Kanánu neposlouchali Boha, nedodržovali a potom byli otrokem, kam šli, do Babylonu. 이 가나안 땅의 문화하고 바벨론의 문화는 또 완전히 또 다른 문화인 거예요. Právě 본질적이에요. kultura Kanán a kultura Babylon není stejný, nejsou stejný. 예, 그리고 베드로 같은 경우는 유대인인데 이방인들에게 또 복음을 전해야 돼요. Jako Petr, on ježí a musel taky zvěstovat evangelium pohan. 유대인이 이방인한테 복음을 전하는 거 이거는 또 엄청난 문제인 거예요. Jako žít, zvěstovat evangelium, to bylo tam taky velký problém. 이런 여러 가지 이런 그 문제들이 양부족 사이에 리미널과 이 이모전 사이의 문제들이 많이 일어나는 거예요. Právě tak můžete vidět dva kmeny, liminální a emergentní, co se tam děje, ty konflikt, problém. 그러면 이 문제를 해결할 수 있는 방법이 뭐냐? Jak můžeme vyřešit tyto problémy? 그게 뭐냐면 커뮤니타스예요. To je komunitas, který vyřeší tyto problémy, mezi ty dva kmeny, problémy. 이 커뮤니타스는 뭐냐면 우리나라 같으면은 마당, 장, 뭐 이런 광장 이런 것이에요. Komunitas, to znamená nádvor nebo náměstí, něco takové význam. 그래서 이 양 부족이 거기서 만나는 거예요. 만나서. Právě ty dva kmeny tam se sejdou. 만나서 뭘 하냐면 대화를 하는 거예요. 대화. Právě ty dva kmeny sejdou tam začínají jako rozhovor mít. 그래서 커뮤니타스를 우리가 효라는 개념으로 우리가 이해를 해줘도 된다라는 생각을 합니다. Právě, aby jsme můžeme takto porozumět, komunitas je jako úcta, která spojuje tyto rozdělení dva kmeny. 그래서 대화가 끊기면 이 두 양부족이 완전히 갈라지는 거예요. Právě ty dva kmeny neporozumí.
gdyż nie mówili spolu, są oddzieleni. 그래서 대화를 할 수 있도록 만들어주는 그 장, 그게 커뮤니타스예요. Ale gdy můžou společně mít rozhovor, mluvit spolu, kdo vytváří, to je komunitas. 그래서 그 커뮤니타스의 그 도구, 커뮤니타스를 이루어가는 그 핵심적인 단어, 그게 키워드, 그게 효라고 할 수 있습니다. Právě jádro to komunitas je jádro, to je úcta, která spojuje. Skrze úctu tyto dva rozdělení kmeny může spojit. 네. 그 이제 커뮤니타스에 모이는 사람들이 대부분이 어떤 사람들이냐면 나는 목사들이나 어떤 사도나 교사, 선지자, 시인, 지도자들이 다 모이는 거예요. Právě komunitas, kdo se tam schází, můžeme vidět pastoři, apoštolové i tyto, kteří slouží, tam se komunitas, tam se schází. 네, 거기서 대화의 장을 만들어 가는 Tam 거예요. otvírá jako, aby společně mohli mluvit. 네, 우리 교회가 그런 커뮤니타스가 되어야 되는 거예요. Právě církev může být ta místo komunitas, kde 교회는 se 다 다양한 사람들이 다 모이잖아요. Právě do církve přicházejí různí druhy lidí. 예, 리비널도 모이고 이모전츠도 모이고 Tady zde přicházejí liminální lidé a emergentní lidé. 각종 이 직업을 가진 사람들이 다 모이죠. Právě různí, jako kteří mají své povolání práce za 어린 세대도 모이고 또 어른 세대도 모이고 dospělí i starí. 여기서 뭘 하냐? 커뮤니타스, 대화를 이루어가는 거예요. 대화. Právě zde komunitas jako společně, jako komunikovat, jako mluvit. 그러니까 교회 와가지고 그냥 예배만 드리고 바이바이 하는 거는 그건 교회 역할이 아니다. Církev není to, že přijdou jenom mají shromaždění a jdou pryč, čau. Není to, o to není. 교회 안에 뭐가 있어야 되냐? 커뮤니타스가 있어야 돼. Co má 대화가 být 있어야 돼. v církvi? Komunikace, to komunitas. Společně mluvit. 예, 그래서 이 코이노니아라는 친교가 반드시 있어야 돼. Právě v církvi musí být tam koinonia, obecenství. 예, 서로 대화하고 얘기하고 사랑을 나누고 그리고 서로의 형편을 나눠주고 그리고 서로 기도해주는 그런 커뮤니타스가 있어야 돼야 됩니다. Právě v církvi potřebuje vzájemně spolu mluvit, jaký mají problém, modlí se za to a projeví tu lásku a tyto vytváří. Právě to komunikace, tam koinonia musí vytvářet. 그래서 한번 잘 따라서 볼래요? 커뮤니타스. Řekneme společně komunitas. Komunitas. 예, 이 커뮤니타스 교회 안에 이 공동체가 커뮤니타스가 되어야 된다. Právě v církvi ta naše společenství má se stát jako komunitas. 할렐루야. Haleluja. 아멘. Rozumíte? 우리 프라하에 있는 우리 수봉교회가 이 커뮤니타스를 다 이루어가길 주님으로 축원합니다. Opravdu žehám vás ve jménu Ježíše Kriste, tady tu církev plná evangelia, aby zde vytvářelo ta komunitas. Amen. 아멘. 자, 그리고 이제 대조적인 백성, 대조적 사회를 이번에 이제 얘기하고 있죠. 대조적 백성, 대조적 사회 2번 그 리빈을 요거 다. Tak, potom kontrastní lid Boží a kontrastní společnost. Víte, co to je kontrastní? Rozumíte, to slovíčko do česky, ale rozumíte, co to je kontrastní? Kontrast. Jak rozdíl, jako nejsou stejně, jako opačný trochu. 아직 없어요? Jako tady. 그 이제 여러분 자료에 보면 있을 텐데 그 이제 그 2번 보면 대조적 백성, 대조적 사회가 있어요. Tady je kontrastní lid Boží a kontrastní společnost. 이 대조적 백성, 대조적 사회라는 건 뭐냐면 이 우리가 세상에 살아가잖아요. My žijeme v tomto světě, 세상에 살아가는데 우리가 이제 어떻게 살아가냐면 세상은 악하고 그리고 우리는 교회는 선하고 jako, většinou tak to myslíme, svět je zlý, církev je dobrý. 그래서 교회는 거룩한 것이고 세상은 악한 것이고 Že svět je svatý, církev je svatý, svět je zlý. 그래서 교회가 세상으로 나가려고 하지는 않아요. Proto většinou církev nechce jít ven do světa. 세상으로 나가야 되는데 My 세상으로 potřebujeme 안 나가. jít ven do světa. 왜냐하면 세상에 악한 것들이 교회로 들어올까 봐. Proto myslí, že aby nepřišlo tyto zlé věci do církve. 그런데 이제 대조적 백성, 대조적 사회는 뭐냐면 세상으로 우리가
나가는 거예요. Tady kontrastní lid a konstantní společnost, to je i lid, který v církvi musí jít do světa. 이 세상으로 나가서 거기에서 세상에서 세상 사람들하고 같이 살아가는 거예요. Právě jít ven do světa s těma lidma a potřebujeme sdílet společně. 세상 사람들하고 같이 살아가는데 거기에서 대조적인 백성, 대조적 사회를 이루어간다라는 말은 이 말은 무슨 말이냐면 세상 사람들하고 같이 살되 우리가 하나님의 백성으로 그렇게 살아가는 거예요. Právě z církvi jít ven, žít s těma lidma, to znamená ve světě s těmito lidma se scházet, ale nežít způsobem, jejich způsobem, ale žít způsobem jako Boží lid. 이 세상에서 우리가 뒷되는 역할을 그렇게 하는 거예요. To znamená ve světě jako žít jako světlo. 중요한 건 우리가 세상에서 살아가는 거예요. 세상에서. Ale důležité je žít v tomto světě. 그렇지만 세상에 속하지 않는 거예요. Ale důležitější je, aby jsme nepatřili tomuto světu. 세상 안에서 그리스도인으로 살아가는 거예요. V tomto světě žít jako křesťan. 그래서 그 세상에서 그리스도의 빛을 나타내고 그리스도의 영광을 나타내는 삶을 살아가는 거예요. Právě potřebujeme žít v tomto světě jako křesťan, který vydáváme světlo, Kristovo světlo. 그래서 이제 이 대조적 백성, 대조적 사회에서 중요한 게 뭐냐면 두인이냐 비인이냐 이렇게 얘기해요. Právě konstantní lid, konstantní společnost zde důležité je, jestli děláš nebo patříš. 뭔가를 하는 것이 중요한 게 아니라 존재로서 살아가는 거예요. 존재로서. Právě není tak důležité, co děláme, ale existence, kdo jsme. Identita tak, kdo jsme, to je důležité. Jako kdo jsme, tímto žít. 그래서 선교라는 게 뭐냐 그러면 선교나 전도라는 게 뭐냐 그러면 무언가를 하는 것, 미션 스 이게 아니라는 거예요. Misie, to není o tom, že něco my to děláme. 예, 열방 가운데서 하나님의 영광을 드러내는 반문화적 공동체. To znamená, v tomto národě, který jako zjevujeme Boží slávu, jako nepatříme tomu kultuře úplně, ale kde žijeme a zjeví Kristovu Boží slávu. 세상과의 반문화적인 공동체가 되는 것, 그러니까 비인이 되는 거예요. To znamená, my nenasledujeme kultura světského kultura, ale my jako vím, to znamená, jako kdo jsme, jako kým jsme určeni. 그래서 Rozumíte? 두인이 Naše 아니라 비인이 되어지는 거예요. To znamená, ne něco děláme, jako kdo jsme jako křesťan, kdo jsme, s čím to žijeme. 예, 그러려면 우리가 값을 지불해야 되는 게 있어요. Když chceme žít tímto způsobem, potřebujeme zaplatit cenu. 세상에서 구별된 하나님의 백성으로 살아가려면 우리가 해야 될 일이 있어요. Když v tomto životě chceme žít jako odlišní, jako Boží lid, když chceme žít tímto odlišným způsobem životem, tak potřebujeme zaplatit cenu. 그게 뭘까요? Co to je? 뭘까요? Co mohlo být? 고난이에요, 고난. Utrpení. 고난을 견뎌내는 거예요. Musíme vydržet utrpení. 이 세상과 구별되기 위해서 Aby jsme byli odlišní. 이 그리스도의 백성으로서의 하나님의 백성으로서 살아가면서 세상과 구별되기 위해서 고난의 삶을 살아갑니다. Právě jako Boží lid, když žijeme jako Boží lid, určitě ty utrpení, těžkosti následuje. 그리스도인들은 어떻게 살아가더라? Jak to má žít křesťané? 세상 사람들이 우리를 보는 거예요. 우리를. Jako lidé z tohoto světa vidí nás, 하나님의 jak žijou křesťané. 하나님의 백성들은 어떻게 살아가냐? Oni vidí jako Boží lid, jak žijou. 뭘 먹고 살아가고 Co oni jedí, 어떤 일을 하고 살아가고 co oni dělají, 어떤 가치관을 가지고 살아가고 jakou mají hodnotu, 어떤 세계관을 가지고 jakou 살아가고 mají globální myšlení. 이거를 세상 사람들이
우리를 보는 거예요. Prawie lid 스토토스레타 비진. 우리는 무엇하냐면 그리스도인으로서의 이 하나님의 백성으로서의 살아가는 모습을 그들에게 보여주는 거예요. A my potrzebujemy im ukazać, jako Boży lid, który patrzymy, bo jakim sposobem my żyjemy, jako Boży lid, jak żyjemy, my potrzebujemy im ukazać ten żywot. 예, 우리를 보면 예수의 향기가 나타나요. Gdyż widzi na nas, że woni z nas Chrystowo wunie. 이게 뭐야? Co to jest? 이게 무슨 향기야? Co to za wunie? 무슨 향기지? Co to jest za wunie? 이게 예수 향기라네. A to jest jako Jezusowo wunie. 아, 예수 향기는 이런 거구나. A Jezusowo wunie takowe. 이거를 보여주는 거예요. 느끼게 하는 거예요. Potrzebujemy im ukazać, aby oni takie to cycili to wunie. 세상과 구별된 뭔가가 있는 거예요, 우리가. Prawie to jest, że jesteśmy odliśni, oddzieleni od świata. Something different. Nieco rozdzielne i to stejnie jak oni. The worldview and Christian view. 이 세상의 가치관과 우리 기독교의 가치관이 예수 그리스도를 믿는 사람의 가치관이 다른 것과 뭔가가 있는 거예요. Prawie świat jako oni mają hodnotu, czym, ale my chrześcijanie jako hodnotu my to mamy. W czym mamy my wkładać swoją hodnotu? Tam nie to stejnie, musi oni widzieć na nas te rzeczy. 우리 이런 거 있어요. 아유, 그냥 교회에 오면은 성도 같아. Gdyż przyjdziemy do zboru, mamy jako chrześcijan. 근데 세상에 나가면 완전히 세상 사람보다 더하네. Idzie do świata, zupełnie stejnie, bo horsi niż oni. 그럼 어떻게 우리가 예수 그리스도를 믿는 사람들의 모습을 나타낼 수 있어? Gdyż żyjemy takim sposobem, jak my możemy ukazać im, że jesteśmy chrześcijan. 교회에 오면 기도도 열심히 해요. Gdyż przyjdzie do zboru, 예배를 열심히 해요. 찬양도 열심히 하고 성경 말씀도 열심히 읽고 czytać słowo, 열심히 해. wszelką udziela prawdu, 그리고 세상에 나가면 세상 사람들과 똑같아요. idzie do świata, zupełnie zachowa jak stejnie oni. 그럼 세상 사람들은 어떻게 우리가 하나님의 자녀인 것을 알 수가 있냐? Bo gdyż tak tu żyjemy, ludzie z tego świata, jak oni muszą wiedzieć, że jest Boży lid? 그게 하나님의 백성의 모습의 존재감이 세상에서 드러나야 되는 거예요. Prawie swoją identytet jako sme Boży lid musi widzieć na tym świecie. 여러분 세상에서 유혹이 많잖아요. 유혹. W tomto świecie będzie pokuszenie. 유혹에는 여러분 이제 그 시험이라는 그 단어가 있는데 시험이 하나님께서는 우리를 시험할 때는 테스트고 마귀가 우리를 시험할 때는 템테이션이에요. Jako korycznie siłą, nie jest tam nerozpoznanie, ale wcześniej czytamy, gdyż Bóg, to jest gorzka. Od diabła to jest pokuszenie. 하나님이 테스트를 하든지 템테이션 하든지 마귀가 템테이션 하든지 결과는 어떻게 다가오냐면 고난으로 다가오는 거예요. Prawie skórzka od Boha, nebo pokuszenie od diabła, co tam będzie siedzieć? Utrpenie. 어쨌든 이 고난의 과정을 통과하면서 그리스도의 향기가 나타납니다. Prawie jeśli my przejdziemy ten proces, w tym może wonie jako Chrystowo wonie. 할렐루야. 그래서 여러분 이게 이제 그 대조적인 백성, 대조적 사회, 세상에 나아가서 예수 하나님을 믿는 하나님의 백성으로 그리고 하나님을 믿는 하나님의 나라의 그 사회, 소사이어티를 만들어가는 거예요. 세상에서. Prawie jako konstantny lud Boży, jako konstantna społeczność, my idziemy do świata, tam wytwarzamy to Boży, jako nasze tu komunitu, co my jsme, kim jsme, i tomto świecie potrzebujemy wytwarzać. 그러니까 교회 안에서 이렇게 찬양을 이렇게 했잖아요. Tak my słowie chwalimy, 교회 안에서 이렇게 찬양을 하면 이 찬양이 세상에 나아가서 똑같이 그렇게 해야 돼. gdyż te słowo chwalimy w církwi, i tak idziemy do świata, tam takie potrzebujemy chwalić. 교회 안에서만 찬양하고 세상에 나가면 세상 노래를 막 부르고 W církvi chwali, jde do svět a zpívají světské písničky. 이런 게 아니라 교회에서도 찬양하고 세상에서도 찬양하고 Nemůžeme dělat takto, ale jak v církvi, jak chválíme, i ve 교회에서 기도하는 것처럼 세상에서도 기도하고 když v církvi se modlíme, jdeme do světa, tam se potřebujeme modlit. 교회 안에서도 할렐루야 하는 것처럼 세상에서도 할렐루야 하고 V
церкви движение 할렐루야. И так больше это мусульман Amen. бен 할렐루야 Jesus. 그렇게 우리가 돼야 된다. Так 마음에 우리 так 세 마음에 стало. 네. 그리고 이제 또 한 가지 세 번째 토착화 그리고 적합한 상황과 동일함 이게 있어요. 토착화. Третий 요것만 하고 마치겠습니다. удомачнение, контекстуализация. 여러분 이제 복음이 이렇게 이제 녹여있는 딱 이렇게 전파가 되잖아요. Лишь Евангелие некому известного. 전파가 되면 처음에 예수 믿는 그 사람하고 100년 동안 예수를 믿었던 그 사람하고 다른 거예요. Праве, это раздел. Человек tehdy text uwierzył Jezusie, a niektórzy już 100 lat uwierzyli się w nieistotności. 그래 처음 예수를 믿은 사람은 이젠 그 예수를 나의 구주로 영접합니다. 이런 고백이 있는 사람이에요. Poprvé, ktorí přijali Ježíše, on má takové vyznání, já jsem přijal Ježíše jako svého pána. 이 사람 그러면 구원 받았겠죠. Oni jsou spaseni. 그런데 여러분 이제 이 사람이 신앙생활 하다가 계속 2대, 3대, 4대 내려갔어요. 한 100년 이제 신앙생활 했어요. Práve on, 세대가 바뀌고 항상 한 4세대 지나서 한 100년 신앙생활을 가야 on 하는 uwierzył 거예요. Ježíše, předá další generace, jak možná řekneme už 100 let uplynulo. 그럼 처음에 여기 예수를 믿었던 이 사람은 고난도 많이 있었겠죠. 예수 믿는다고. První ten, který uvěřil Ježíše, musel hodně projít utrpení. 그런데 이제 시간이 지나가면서 여기서는 예수 믿는 가족으로 이제 정착이 됐겠죠. Právě jako uplynul čas, jak předal další generace, už ta generace, ta rodina je už usazena v té rodině, je ta evangelium, už 여기는 이제 další 가족 문화가 generace 형성이 živou. 되겠죠. Tam už ta kultura je už vytvořena. 이게 뭐냐면 토착화라는 거예요. 토착화. O toto říkáme, to je lokalizace, nebo 그래서 domácnění, už jako se stalo jejím. 이걸 토착화를 하는데 이걸 이제 잘해야 돼, 잘해야 돼. Musí dobře to dělat. Další generace, jak předávání, už jako zpevněně. Rozumíte, co to znamená domácnění. 이걸 잘못하면 막 이제 2단, 3단이 Když 나오죠. neuděláme dobře tohle, to další generace nepředáváme dobře, může tam už vniknout nějaká sekta. 이제 그래서 토착화라는 과정에서 뭐가 필요하냐면 상황화가 필요해요. 상황화. V té situaci, jak chceme udomácnění ty další generace, potřebujeme kontextualizovat. 여러분 이제 시간이 우리 한국 같은 경우는 이제 예수를 믿으면서 가장 문제가 되는 거는 제사 문제였어요. 제사. U nás v Koreji, když člověk přijme poprvé Ježíše, v té rodině největší problém je, jako u nás mají takový, když rodiče nebo generace zemřené, to má výročí. Vždycky jako připravují takové jídlo, všechno. 조상한테 제사를 드려야 되냐 말아야 되냐 이것 때문에. Jako výročí připomenou, jako připravují jídlo pro mrtvého. 여러분들 어떻게 생각하세요? A tedy, jako když přijme Ježíše, s tím mají konflikt, co mají dělat? Má pokračovat nebo nemá? 드려요 안 드려요? Má pokračovat nebo ne? 여행 시간. 안 드려요? 왜 안 드려요? Prostě neudělá. Že jiný udělá. 그냥 간단하게 된것 같네. Jednoduché přemýšlení. 우리는 이 효라는 것 때문에 굉장히 이게 심각한 문제예요. Pro nás je to kvůli jako úcta. To je jako pro naše kultuře, je to jako těžké oblasti toto nedělat. 이 전통적인 효는 효라는 게 산 사람에게뿐만 아니라 죽은 사람에게 효를 행해야 된다는 거예요. 그렇지. Právě naše kultura je, ta úcta je nejenom pro který žije, i pro i mrtvé taky. Musí jako stále jako 그리고 죽은 그 조상들이 우리 후손들한테 복을 준다고 그렇게 생각합니다. tak to přemýšlí ty mrtví učitelé, tyto předkovené, když dobře je jako s tím, že na tu další generaci. 그러니까 조상들한테 제사를 안 드리면 이거는 배신이야, 배신. Když proto své předkovené, jako své generace, ne, 이건 právě když se připraví, 배신은 심각한 문제예요. když 심각한.
Tuto, menurut mu to výročí neuznáme to, říká to je jako zrada. 그러니까 pro naše kultura je to jako bere jako to je zrada. 그러니까 어떤 경우가 있냐면 이 예수를 믿는다고 조상 제사를 안 드리면 호적에서 그 사람 파버려. Jako se člověk uvěří, už nechce zachovávat tyto tradice a už oni tak chtějí, ta rodina ho vyloučit. 우리 아들이 아니야, 그냥. Už nejsi můj syn, protože 사실 배신자, 배신자. ty nectíš svoje třeba práva. Ty jsi pro nás jako... 그래서 이거 어떻게 해야 돼, 이거? Co mám dělat? 이거 어떻게 해야 돼? Co mám dělat? 그래서 그냥 막 싸워. Se berou, se hádají. 빠이빠이. 그렇죠. 이게 이제 문제라는 거야. Právě to takové problémy 단절이 돼버렸거든요. se oddělení potom s nima. 굉장히 고통이에요, 그게. To je 고통. pro který se vyloučen, je pro ně to je to utrpení, to je těžkosti. 심각한 문제거든요. 그래서 이거를 어떻게 이제 해결하냐면 우리 한국에서는 U nás jak to řešíme A. tento případ? 우리 조상 제사는 조상을 우리가 존중한다. 조상을 존중한다. 그에서도 My to říkáme, ano, naše předkové, prarodiče, my to ctíme, 조상들이 respektujeme. 우리 부모님들이 우리를 사랑했던 거 기억한다. Ano, my vzpomínáme, jak naše ty mrtví, jak už zemřeli rodiče, jak nás milovali. 우리가 잊지 않는다. My nezapomínáme. 그래서 그때 제사를 안 드리고 예배를 드리는 거예요. A už nebudeme jako připravovat jídlo takové jako mrtvému, ale raději budeme jako mít shromáždění. 그래서 조상 제사가 아니라 가족들이 모여서 예배를 드리는 거예요. 예배. Nekláněj se jako s těma jídlama připravenýma, ale už celá rodina společně se sejdou a mají modlitbu i takto shromáždění. 그래서 부모님이 돌아가신 날 그날 다 모여서 음식을 만들어서 같이 나눠 먹고 그리고 부모님들이 우리에게 어떤 사랑을 베풀었는지 어떤 희생을 하셨는지 그걸 기억하는 거예요. Právě ten výročí, ten den, celá rodina se snad připravuje jídlo, společně sdílet a jíst, se modlit a potom připomínat, jakou lásku prokázal. 그렇게 해서 문제를 해결했어요. Tímto způsobem tak to vyřešili. 그리고 우리가 이런 제사를 안 드린다는 심각한 문제인 거예요. Právě podle naší kultura, jako nekláně se mrtvým, jako zemřelým, 그래서 이 토착화를 하는 단계에 있어서 vážná věc. 토착화를 하는 단계에 있어서 중요한 게 그날 그 부족의 그 민족의 문화를 우리가 잘 살펴보는 거예요. Právě toto evangelium, aby bylo tlumočené, 그래서 좋은 문화가 있으면 poznat její kulturu, jakou 그걸 받아들이는 aby 거예요. dobře jako kontextualizovali. Když mají dobrou kulturu a přijímat. 분명한 것은 그 문화 속에다가 복음을 심어놨다는 거예요. Právě důležité je to, její kultuře přineslo evangelium, zasadilo tam evangelium. 그걸 찾아내야 돼. My potřebujeme to naleznout. 그게 여러분들이 할 일이에요. To vy to máte dělat. 체코의 문화에 심겨둔 하나님의 그 메시지가 뭔지를 찾아내야 돼. Právě to české kultuře Boží slovo přišlo a potřebujete naleznout, jaké situace jsou. 체코의 모든 사람들이 그 얘기를 하면 맞네. A vy 받아들일 수 있는 그 문화가 když 있어요. něco mluvíš, tam je nějaká kultura, ne? Evangelium přišlo. Když mluvíte a všichni říkají, aha, je to pravda, tak to je. 저는 그거를 베트남에서 효라고 찾은 거예요. Já jsem nalezl v Větnamu úcta, jo. 여기 지금 이 체코에서는 뭐가 있어요? 체코에. Co je tady zde v Čechách? 복음과 비슷한 Co je potom 문화 속에 jako 들어있는 그 evangelium? Co 복음. tam kultuře, co mají tam? 그걸 찾아내면 Toto, když naleznete, 복음이 급속도로 들어가요. evangelium opravdu rychle bude šířeno. 체코를 변화시킬 수 Jako 있어요. ti lidé, jako ano, je to pravda. Něco si můžou, buď Češi nebo Romy, je to pravda. 여기도 그게 효가 그걸 수 있어요. Tady může být taky i ten jako úcta. Když přinesete tam úctu do jejich života, oni můžou souhlasit, ano, je to tak, je to pravda. 왜냐하면 효는
모든 인류의 보편적인 가치다. Práve tá úcta je všeobecná hodnota pro celé lidstvo. 누구에게나 흉을 가지고 이야기를 하면 복음이 쉽게 들어갈 수가 있어요. Práve keď každému, když jako spôsob, jako úcto, když zvestuješ evangelium, skoro všichni môžu jako súhlasiť přímo. 할렐루야. Halleluja. 그래서 그 문화를 잘 우리가 살펴보는 거예요. Proto my dobře musíme skúmať tú kultúru. 그리고 토착화를 해가는 것입니다. Proto ako domácne, aby to už zdomácnelo. 그러니까 이 복음이 들어갈 때는 일단 뭐가 들어가야 되냐면 이 말씀에 맞아야 돼요. Když evangelium, když chceme přinést, musí jako súhlasiť s Božím 그리고 그 slovom. 문화에 적합해야 돼요. A zase zároveň tá kultúra, aby nebylo pro nej ako úplne cítiť. 그래서 말씀과 문화에 적합한 상황화가 되어야 되는 거예요. A práve slovo a kultúra, aby tam súviselo. 그럴 때 토착화가 되어지는 것입니다. Musí to ty situácie kontextualizovať, dobře kontextualizujeme, tak potom môžeme domácne lokalizovať. Domácne už môže ako spevne tam môžu. 이 말씀이 문화를 타고 들어온다는 거예요. Práve slovo príde přes tú kultúru. 여러분 그걸 분명히 기억하시길 바랍니다. Aby zapamatovali. 네, 그래서 여러분 오늘 가서 숙제. Máte úkol. 이 체코 문화에 복음이 들어가면 이 복음이 뚫고 들어갈 수 있는 체코의 문화가 뭔지를 한번 생각해 보세요. Aby ste přemýšleli, jaká je kultúra, ne? Česká republika, určitá kultúra tam je, ne? Toto evangelium mohlo proniknúť. 그 복음을 방해하는 것이 무엇인지를 먼저 생각을 해야 돼요. Musíte najprv to přemýšlet, co brání to evangelium. 그리고 그것을 뚫고 들어갈 수 있는 그 매체가 뭔지 Skrze čeho môže ako pro 그걸 evangelium 생각해 보세요. určite tam nejaká kultúra musí byť evangelium, aby bylo uvoľneno. 그걸 한번 생각해 보시고 내일 Skúste 내일 premýšľať. 우리 공부할 때 서로 나눠보도록 하겠습니다. Zítra môžeme sdílet o tom. 할렐루야. 됐죠? 네, 감사합니다. 자, 오늘 이 시간 집시사회 네. 문화 이렇게 살아갈 거예요. 그것도 좋아요. 네. Nebo buď rómska kultúra. Ne? 그것도 좋아요. Stesná. Toto jo. Rychlý koja. 네, 안에서 네. Tanec a zpěv. A housle. 그래. 그렇게 해서 내일 한번 같이 나눠볼 수 있도록 하게요. Zítra môžeme. 네, 우리 같이 한번 기도하는데 우리 마이클 제가 기도를 해드리겠습니다. 우리 같이 한번 이 시간 우리 말씀 생각하면서 같이 한번 기도하겠습니다. Budeme sa 하나님, modliť 우리가 이 땅에 우리 체코에 이 복음을 전하는 복음의 기수가 다 되도록 하는 역사에 주옵소서. Pane, aby sme my byli títo služební, ktorí opravdu pôsobíme Českej republice evangelium. 네, 하나님의 복음을 잘 전할 수 있도록